أعزائي التلاميذ تلاميذ ثالثة إعدادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour chers élèves, dans le cadre de la préparation à l'examen normalisé local de français, voici un nouveau modèle qui va vous permettre d'avoir une idée sur la nature des questions qui seront posées. هذا نموذج ديال الامتحان غيعطيكم فكرة على طبيعة الأسئلة اللي يمكن تحط نهار الامتحان نهار 1 فبراير 2022. Voici le texte support sur lequel on va travailler. Bien. Meknès, le 3 janvier 2018. Club, Jeunes et Environnement, Collège Sidi Bouzikri, Meknès. Un monsieur le maire de la commune, Sidi Bouzikri. Meknès. Objet. Demande d'autorisation. Monsieur le maire. Dans le cadre de ces activités culturelles, le club Jeunes et Environnement organisera le 25 janvier 2018 une conférence sur le thème Éducation à la protection de l'environnement. Nous avons pour objectif de faire profiter tous nos élèves et leurs parents de notre conférence qui sera animée par un grand spécialiste de l'environnement, le docteur Jamel Moumen. Nous sollicitons donc votre autorisation pour utiliser la salle de conférence de la mairie le 25 janvier de 14h30 à 17h30 minutes. En espérant une réponse positive, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, nos salutations distinguées. Signé, responsable du club Fatiha Tahiri. En arabe maintenant, مكناس في 8 يناير 2018 نادي شباب وبيئة إعدادية سيدي بوزكري مكناس إلى السيد عمدة جماعة سيدي بوزكري مكناس. موضوع طلب إذن سيدي العمدة في إطار الأنشطة الثقافية لنادي شباب وبيئة. ينظم هذا النادي يومه 25 من يناير 2018 مؤتمر أو لقاء حول موضوع التربية على حماية البيئة. هدفنا هو أن يستفيد جميع التلاميذ وأولياؤهم من هذا المؤتمر، هذا اللقاء الذي سينشط من طرف خبير مختص في البيئة وهو السيد الدكتور جمال مومن. نطلب منكم إذنكم باستعمال قاعة المؤتمرات لولايتكم أو المقر ديال العمادة ديالكم. مقر ديال الولاية عمالة. في 25 من يناير من الساعة 2:30 بعد الزوال إلى 5:30. متمنيا أو متمنين منكم ردا إيجابي. نرجو منكم أن تتقبلوا سيدي العمدة أسمى العبارات الاحترام والتقدير. سيني إمضاء مسؤولة النادي فتحة طاهري. Le premier domaine, compréhension de l'écrit sur 6 points. Complète le tableau suivant. Émetteur, celui qui a envoyé la lettre, celui qui a écrit la lettre. Destinataire, celui qui va lire la lettre, bien qui va recevoir la lettre. Objet, remerciement, invitation. Date et lieu d'expédition. 2. Encadrer la bonne réponse. La lettre ci-dessus est. Est-ce que c'est une lettre personnelle? Est-ce que c'est un mail? Bien, c'est une lettre conventionnelle. Répondez par vrai ou faux. Le club Jeunes et Environnement invite Monsieur le maire. La conférence aura lieu le 3 janvier. Vous allez répondre par vrai ou faux. Donc, référez-vous au texte. Revenez au texte. Question suivante, 4. Pourquoi le club Jeunes et Environnement veut-il utiliser la salle de conférence de la mairie? La cause. Pourquoi le club Jeunes et Environnement veut-il utiliser la salle de conférence de la mairie? Pour faire quoi? 5. Quel est le but de cette conférence? Quel est l'objectif de cette conférence? Pourquoi on va faire cette conférence? Sensibiliser ou bien. 2. Deuxième domaine, langue et communication sur 6 points. Relevé du texte, complément circonstanciel de temps. Darf, zaman. Souel, mata. Hier, demain, à 8h, en 2005, récemment, après 5 minutes, dans 2 jours. Donc, complément de temps. Synonyme de demander. Moradif diel
demander. هذا demander langage courant. غنبداو من النص واحد langage واحد الكلمة ديال langage recherché. كنستعملها في la lettre conventionnelle. Commence par S. Question suivante. Complétez les phrases avec les verbes suivants. Complétez les phrases avec les verbes suivants. Bien. Premier verbe, plante, c'est le verbe planter au présent. Tri, c'est le verbe trier au présent, qui est zil. Arrose, يسقي au présent. Déboise, يقتلع الأشجار أو الخشب. Le jardinier s'effleure régulièrement. Le jardinier s'effleure régulièrement. واش يزرع أو يعزل كيعزل أو يسقي أو كيقتلع. راه باينة بغات تنتهي ب Le fermier المزارع des carottes dans son potager. جزر في الفيرمة ديالو. يعني اش غيدير؟ واش كيزرع واش كيسقي بيان. Les bûcherons حطابون هنا جمع. La forêt naturelle الغابة الطبيعية. La ménagère les déchets domestiques. La ménagère les déchets domestiques. الأزبال المنزلية النفايات المنزلية. يعني قبل ما نلوحهم كندير الكارطون هنا كندير الدجاج هنا كندير الخشب هنا. Bien. 3. Quel registre de langue est utilisé dans les phrases suivantes? Quel registre de langue est utilisé dans chaque phrase? تقول لي familier, courant, recherché. 1. Nous participerons à l'organisation de la conférence. Nous participerons à l'organisation de la conférence. هذا لغة عادية مفهومة كتحترم les règles de grammaire مفهومة. Oui bien. B. Vous êtes conviés à la cérémonie de la remise des diplômes. Convié. Cérémonie هي لا فيت. Convié هي انفيتي. هذاك واحد اللونغاج يعني كنقلب على الكلمات قبل ما نتكلم. يعني كنبحث عن الكلمات. Je recherche les mots. Bien. 4. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. فاش كنحصل الكونديسيونيل كنصرف الفعل في l'imparfait وكنزيدو لي تيرمينيزون عفوا كنصرف الفيرب في الفيتور وكنزيدو لي تيرمينيزون دو l'imparfait. Si زائد imparfait يعطيني اوتوماتيكمون كونديسيونيل بريزون. ضروري خصها تحفظ. سي زائد l'imparfait يعطيني كونديسيونيل بريزون. هنا دخلنا في الفرضيه او الشرط. فعل الشرط جواب الشرط. L'hypothèse est la conséquence de l'hypothèse. Le dernier exercice dans langue et communication complète le tableau suivant. À gauche عندك acte de parole أقوال كلام شخصيات. à droite عندك situation de communication شكون اللي كيتكلم مع من واش دار واش remercier autoriser accepter inviter remercier. Bien. Leïla refuse poliment l'invitation à la fête d'anniversaire de son ami. Leïla refuse رفضات بطريقة مؤدبة الدعوة ديال صاحبتها. Bien. Vous pouvez utiliser cette salle pour votre exposition photo. Vous pouvez يمكن لكم تستعملوا هاد لا صال لمعرض صوركم. شكون اللي كيتكلم؟ نعم نمشيو لا برودكسيون كريت 8 نقاط. Sujet. Le club Jeunes et Environnement invite le président de l'association des parents d'élèves. يعني يدعو شكون؟ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ du lycée مولاي إسماعيل à assister à la conférence au sujet de l'éducation à la protection de l'environnement. يعني ديك الحدث كانوا غيديروا في مقر العمادة أو مقر الولاية غيدعو جمعية الآباء والآباء للاستفادة من هذا الحدث هذا. Bien. Organiser à la mairie قلنا غتستعمل في الولاية وبيان كنقولوا بحال الجماعة وبيان دو لا كومون جماعة سيدي بوزكري. rédige la lettre d'invitation. rédige la lettre d'invitation. اكتب هذه الرسالة. قلنا كاين ثلاثة الفقرات. الفقرة الأولى الحدث زمانه مكانه الهدف ديالو. ثانيا شنو هو المطلوب من هذاك السيد لاش غادي يحضر. ثالثا كنطلبوا منه يأكد المشاركة ديالو اما ميساج واما رساله واما غالبا ان ميل في الكورييل ديالكم. في الاخير لا فورمول فينال راه معروفه. dans l'attente d'une réponse veuillez agréer monsieur bien madame l'expression de nos meilleurs sentiments. Bien nos meilleures salutations. Bien nos salutations distinguées. À la fin on a la signature. Mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour répondre. Maintenant, avec la correction, émetteur, club, jeunes et environnement. Destinataire,
Monsieur le maire. Objet, demande d'autorisation, bien demande de permission. Date et lieu d'expédition, Meknès, le 3 janvier 2018. Encadrer la bonne réponse. La lettre ci-dessus. Est-ce que c'est une lettre personnelle? Est-ce que c'est un mail? Bien, c'est une lettre conventionnelle. Donc, c'est une lettre conventionnelle, c'est une lettre formelle, c'est une lettre officielle, c'est une lettre administrative. Justifie ta réponse. تحترم شكل الرسالة الإدارية. Elle respecte la forme de la lettre officielle. Réponds par vrai ou faux. Le club Jeunes et Environnement invite Monsieur le maire. Non, c'est faux. Il invite le docteur Jamel Moumen. Deuxième. La conférence aura lieu le 3 janvier. Se tiendra le 3 janvier. Non. La conférence aura lieu le 25 janvier. Le 25 janvier. Pourquoi le club Jeunes et Environnement veut-il utiliser la salle de conférence de la mairie? شنو هو الهدف؟ شنو هو l'objectif? Il veut organiser une conférence sur le thème éducation à la protection de l'environnement. Il veut organiser une conférence واحد الاجتماع الهدف ديالو تربية الشباب على حماية البيئة. Quel est le but de cette conférence? La réponse, le but de cette conférence est de faire profiter tous les élèves et leurs parents de cet événement, de cette conférence. أن يستفيد جميع التلاميذ وأولياؤهم وأبائهم أو أمهاتهم من هذا الحدث أو هذا المؤتمر. Langue et communication. Relève du texte CCT. Complément séquentiel de temps. Le 3 janvier 2018 ou bien le 25 janvier de 14h30 à 17h30. متى؟ فين تغينظموا؟ Le 25 janvier. فين تكتب الرسالة؟ Le 3 janvier. Quand؟ سؤال هو quand. Synonyme de demander, c'est solliciter. Solliciter. Complétez les phrases suivantes avec le verbe qui convient. Le jardinier arrose. Arrose ses fleurs régulièrement. Donc, البستاني يسقي وروده بطريقة منتظمة بانتظام. Le fermier المزارع plante des carottes dans son potager. يزرع أو يغرس جزر في مزرعته. Bien. Les bûcherons الحطابون déboisent يقطعون الحطب الأشجار. Oui, déboisent la forêt naturelle الغابة الطبيعية. La ménagère المرأة أو الخادمة trie كتعزل les déchets domestiques. Quel registre de langue est utilisé dans chaque phrase? Nous participons à l'organisation de la conférence. هذا registre courant كلمات مفهومة واضحة تستعمل يوميا. La grammaire est respectée. 2. Vous êtes أنتم مدعوون سيدي إلى حفلة كذا cérémonie. هذا langage recherché. Convié. هذا langage recherché. Bien. Registre soutenu. Bien. Registre recherché. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au conditionnel présent. Comment on obtient le conditionnel présent? Je conjugue le verbe au futur simple, j'efface les terminaisons du futur simple, je les remplace par les terminaisons de l'imparfait. Nous aimerons. Nous aimerons. هذا le futur simple. عندنا ONS. كنحيد ONS وكنعوضها ب IONS. Nous aimerions. نود. Nous aimerions. C'est le verbe aimer au conditionnel présent. Tableau. ترفض ليلى بطريقة مؤدبة دعوة صديقتها لحضور عيد ميلادها. شنو تقول لها؟ C'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. هذا لطف منك. Mais je suis vraiment désolé. أنا جد متأسفة. Je ne peux pas y venir. Je ne peux pas y venir. ما يمكنش لي نحضر لأني مريضة أو عندي رونديفو. Bien. Deuxième. Vous pouvez utiliser cette salle pour votre exposition photo. يمكن لكم تستعملوا هذه القاعة لمعرض صوركم. شكون كيتكلم؟ يعني المدير يعطي الإذن يسمح للتلاميذ باستعمال القاعة. Le directeur donne aux élèves la permission d'utiliser la salle. Très bien. Le directeur accorde aux élèves l'autorisation d'utiliser la salle. Très bien. Le directeur accepte la demande d'autorisation des élèves. كاين بزاف ديال الأجوبة.
En ce qui concerne la production écrite la lettre d'invitation قالوا لكم في الكتاب ان عندها في الكور ديالها كاين 3 الفقرات زائد الفقره الرابعه لا فورمول فين حنا ما كنتكلموش على الفقره الرابعه هذه كوبي كولي كتكون في جميع لي لتر ادمينستراتيف بيان الفقره الاولى كنتكلم على الحدث الجهه المنظمه زمان الحدث مكان الحدث الهدف الفقره الثانيه كندعي هذاك السيد الفقره الثالثه كنطلب منه ياكد الحضور ديالو او نجمع الفقره الاولى اش غندير فيها زمان الحدث مكان الحدث الهدف وكندعي هذاك السيد في نفس الفقره الفقره الثانيه كنطلب منه اش غيدير وكنطلب منه ياكد الحضور ديالو يعني من 3 الفقرات اختصرتهم ولا عندي 2 فقرات هنا ما مطلوبش من هذا السيد اش غيدير ما عرفناش اش غيدير فقط غادي يحضر ويستافد من هذه الكونفيرونس بيان دونك ليكزامبل مكناس لو 10 جانفيي 2018 دونك النادي طلب القاعه نهار 3 يناير غادي مثلا يجاوبوه نهار 8 يناير غيكتب لهذا رئيس الجمعيه نهار 10 والحدث كاين نهار 25 غيقولوا الله يجازيك جاوبنا قبل 15 ارسل لنا واحد الميل في البواد ديالنا قبل 15 باش الا ما كنتي حاضر نشوفوا واحد اخر بيان مكناس لو 10 جانفيي 2018 club jeunes et environnement collège Sidi Bouzikri Meknes à monsieur le président de l'association des parents d'élèves Laissez Moulay Ismail Meknes objet invitation formule d'appel monsieur le président dans le cadre de ses activités culturelles في إطار أنشطته الثقافية le club jeunes et environnement organisera le 25 janvier 2018 نادي ديال الشباب والبيئة سينظم يوم 25 يناير 2018 une conférence مؤتمر حول موضوع sur le thème l'éducation à la protection de l'environnement. L'événement aura lieu dans la salle de conférence de la mairie de Sidi Bouzikri à partir de 14h30. هذا الحدث غادي يتنظم في قاعة المؤتمرات ديال الجماعة أو العمادة ديال سيدي بوزكري ابتداء من الساعة 2:30 بعد الزوال راه باينة نهار 25 يناير 2018 درسنا الجهة المنظمة النادي الحدث المنظم كونفيرونس امتى نهاراش الهدف بيان دابا الفقرة الثانية غادي ندعو هذا السيد وغادي نطلبوا منه يؤكد الحضور ديالو Pour cela, لأجل هذا, nous sommes très heureux de vous convier afin d'assister à cette manifestation. ندعوكم سيدي نحن سعداء لندعوكم للحضور إلى هذه التظاهرة. Et vous prions d'y confirmer ونرجوكم أن تؤكدوا votre participation مشاركتكم via un mail à l'adresse suivante عن طريق رسالة إلكترونية إلى العنوان الآتي www.jeuneetenvironnement@gmail.com avant le 15 janvier قبل 15 janvier. La formule finale dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer monsieur le président nos meilleurs sentiments. في انتظار رد إيجابي تقبلوا منا سيد رئيس الجمعية فائق الاحترام والتقدير كلوب جون ايت انفيرونمون هذا الإمضاء سينيي كلوب جون ايت انفيرونمون. إلى هنا كينتهي الفيديو نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا بالتوفيق بالنجاح لجميع التلاميذ إن شاء الله.